आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 88तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। आगमो निगमो प्रकार नित्य भक्त जनमध्ये हरिचरित नाना छन्दे। निरते करे अनुपान आनंद अश्रु जले स्थान तार समान आन जने न देखी ए तीनि भुवनी। मन्ते बंचे दुख सुखे से मोर निज रूप देखे। एणु भकत रखे हरि काल न पारे ग्रस्त करी। तार प्रिय आत्मा सुत सखा सुहृद गुरुवत एकांत भक्ति बड़े मोते मन वचने नित्य चिंते। सर्वसमर्पी अविरते पसई मोर पादगते। मुईश पुरुष प्रधान मो बिनु बंधु नाही आन। देख मोर माया गते जंत्रित अछन्ति समस्ते। देख पवन मोर डरे बहई बाह्य अभ्यन्तरे। मो भये उदे दिनकर मो डरे वर्षे सुनासीर। मो भये जम दंड धरे मृत्यु सकल प्राण हरे। मन्ते महा जोगी जने जंत्रित मोहर वचने सेव
ସେବନ୍ତି ମୋହର ଚରଣୀ ସଂସାର ପାର ଇଛି ମନେ ଏଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହି ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिलेयोपाख्याने नाम 25 कपिल उवाच सुन जननी मो वचन जे तत्व ज्ञानर लक्षण एबे तु तत्व ज्ञान सुण जेणे जीवर परित्राण हे ज्ञान जन्मिले पुरुष काटई मोह गुण पास एणु ए तत्व ज्ञान कही सुण जननी मन देई जे आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति परे जार वास स्वभावे निर्गुण टई ज्योति स्वरूपे प्रकाशई ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 88ତମ ଭାଗ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ସୁବାସ ଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ମଧୁଲିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି।